अथ श्री बृहस्पति स्तोत्रम्। ॐ चराचरगुरुं नौमि गुरुं सर्वोपकारकं यस्य संकीर्तनादेव क्षणादिष्टं प्रजायते। बृहस्पतिः सुराचार्यो नीतिज्ञो नीतिकारकः गुरुर्जीवोऽथ वागीशो वेदवेत्ता विदाम्बरः। सौम्यमूर्तिः सुधादृष्टिः पीतवासाः पितामहः अग्रवेदी दीर्घमश्रुर्हेमाङ्गः कुङ्कुमच्छवी सर्वज्ञः सर्वदः सर्वपूज्यो ग्रहेश्वरा सत्यधामा क्षमाली च ग्रहपीडानिवारका। पञ्चविंशतिनामानि गुरुं विस्मृत्वा तु यः पठेत् आयुरारोग्यसम्पन्नो धनधान्यसमन्विता जीवेद्वर्षशतं साग्रं सर्वव्याधिविवर्जिता। कर्मणा मनसा वाचा यत्पापं समुपार्जितं तदेतत्पठनादेव दह्यतेऽग्निरिवेन्धनं। गुरोर्दिनेर्चयेद्यस्तो पीतवस्त्रानुलेपनेः धूपदीपोपहारैश्च विप्रभोजनपूर्वकं पीडाशान्तिर्भवेत् तस्य स्वयमाह बृहस्पतिः। मेरुमूर्ध्नि समाक्रान्तो देवराजपुरोहितः ज्ञाता यः सर्वशास्त्राणां स गुरुः प्रीयतां मम। ॐ चराचरगुरुं नौमि गुरुं सर्वोपकारकं यस्य संकीर्तनादेव क्षणादिष्टं प्रजायते। बृहस्पतिः सुराचार्यो नीतिज्ञो नीतिकारकः गुरुर्जीवोऽथ वागीशो वेदवेत्ता विदाम्बरः। सौम्यमूर्तिः सुधादृष्टिः पीतवासाः पितामहः अग्रवेदी दीर्घमश्रुर्हेमाङ्गः कुङ्कुमच्छवी सर्वज्ञः सर्वदः सर्वपूज्यो ग्रहेश्वरा सत्यधामा क्षमाली च ग्रहपीडानिवारका। पञ्चविंशतिनामानि गुरुं विस्मृत्वा तु यः पठेत् आयुरारोग्यसम्पन्नो धनधान्यसमन्विता जीवेद्वर्षशतं साग्रं सर्वव्याधिविवर्जिता। कर्मणा मनसा वाचा यत्पापं समुपार्जितं तदेतत्पठनादेव दह्यतेऽग्निरिवेन्धनं। गुरोर्दिनेर्चयेद्यस्तो पीतवस्त्रानुलेपनेः धूपदीपोपहारैश्च विप्रभोजनपूर्वकं पीडाशान्तिर्भवेत् तस्य स्वयमाह बृहस्पतिः। मेरुमूर्ध्नि समाक्रान्तो देवराजपुरोहितः ज्ञाता यः सर्वशास्त्राणां स गुरुः प्रीयतां मम। ॐ चराचरगुरुं नौमि गुरुं सर्वोपकारकं यस्य संकीर्तनादेव क्षणादिष्टं प्रजायते। बृहस्पतिः सुराचार्यो नीतिज्ञो नीतिकारकः गुरुर्जीवोऽथ वागीशो वेदवेत्ता विदाम्बरः। सौम्यमूर्तिः सुधादृष्टिः पीतवासाः पितामहः अग्रवेदी दीर्घमश्रुर्हेमाङ्गः कुङ्कुमच्छवी सर्वज्ञः सर्वदः सर्वपूज्यो ग्रहेश्वरा सत्यधामा क्षमाली च ग्रहपीडानिवारका। पञ्चविंशतिनामानि गुरुं विस्मृत्वा तु यः पठेत् आयुरारोग्यसम्पन्नो धनधान्यसमन्विता जीवेद्वर्षशतं साग्रं सर्वव्याधिविवर्जिता। कर्मणा मनसा वाचा यत्पापं समुपार्जितं तदेतत्पठनादेव
दह्यतेऽग्निरिवेन्धनं गुरोर्दिनेर्चयेद्यस्तो पीतवस्त्रानुलेपनेः धूपदीपोपहारैश्च विप्रभोजनपूर्वकं पीडाशान्तिर्भवेत् तस्य स्वयमाह बृहस्पतिः मेरुमूर्ध्नि समाक्रान्तो देवराजपुरोहितः ज्ञाता यः सर्वशास्त्राणां स गुरुः प्रीयतां मम। ॐ चराचरगुरुं नौमि गुरुं सर्वोपकारकं यस्य संकीर्तनादेव क्षणादिष्टं प्रजायते बृहस्पतिः सुराचार्यो नीतिज्ञो नीतिकारकः गुरुर्जीवोऽथ वागीशो वेदवेत्ता विदाम्बरः सौम्यमूर्तिः सुधादृष्टिः पीतवासाः पितामहः अग्रवेदी दीर्घमश्रुर्हेमाङ्गः कुङ्कुमच्छवी सर्वज्ञः सर्वदः सर्वपूज्यो ग्रहेश्वरा सत्यधामाक्षमाली च ग्रहपीडानिवारका पञ्चविंशतिनामानि गुरुं विस्मृत्वा तु यः पठेत् आयुरारोग्यसम्पन्नो धनधान्यसमन्विता जीवेद्वर्षशतं साग्रं सर्वव्याधिविवर्जिता कर्मणा मनसा वाचा यत्पापं समुपार्जितं तदेतत्पठनादेव दह्यतेऽग्निरिवेन्धनं गुरोर्दिनेर्चयेद्यस्तो पीतवस्त्रानुलेपनेः धूपदीपोपहारैश्च विप्रभोजनपूर्वकं पीडाशान्तिर्भवेत् तस्य स्वयमाह बृहस्पतिः मेरुमूर्ध्नि समाक्रान्तो देवराजपुरोहितः ज्ञाता यः सर्वशास्त्राणां स गुरुः प्रीयतां मम। ॐ चराचरगुरुं नौमि गुरुं सर्वोपकारकं यस्य संकीर्तनादेव क्षणादिष्टं प्रजायते बृहस्पतिः सुराचार्यो नीतिज्ञो नीतिकारकः गुरुर्जीवोऽथ वागीशो वेदवेत्ता विदाम्बरः सौम्यमूर्तिः सुधादृष्टिः पीतवासाः पितामहः अग्रवेदी दीर्घमश्रुर्हेमाङ्गः कुङ्कुमच्छवी सर्वज्ञः सर्वदः सर्वपूज्यो ग्रहेश्वरा सत्यधामाक्षमाली च ग्रहपीडानिवारका पञ्चविंशतिनामानि गुरुं विस्मृत्वा तु यः पठेत् आयुरारोग्यसम्पन्नो धनधान्यसमन्विता जीवेद्वर्षशतं साग्रं सर्वव्याधिविवर्जिता कर्मणा मनसा वाचा यत्पापं समुपार्जितं तदेतत्पठनादेव दह्यतेऽग्निरिवेन्धनं गुरोर्दिनेर्चयेद्यस्तो पीतवस्त्रानुलेपनेः धूपदीपोपहारैश्च विप्रभोजनपूर्वकं पीडाशान्तिर्भवेत् तस्य स्वयमाह बृहस्पतिः मेरुमूर्ध्नि समाक्रान्तो देवराजपुरोहितः ज्ञाता यः सर्वशास्त्राणां स गुरुः प्रीयतां मम। ॐ चराचरगुरुं नौमि गुरुं सर्वोपकारकं यस्य संकीर्तनादेव क्षणादिष्टं प्रजायते बृहस्पतिः सुराचार्यो नीतिज्ञो नीतिकारकः गुरुर्जीवोऽथ वागीशो वेदवेत्ता विदाम्बरः सौम्यमूर्तिः सुधादृष्टिः पीतवासाः पितामहः अग्रवेदी दीर्घमश्रुर्हेमाङ्गः कुङ्कुमच्छवी सर्वज्ञः सर्वदः सर्वपूज्यो ग्रहेश्वरा सत्यधामाक्षमाली च ग्रहपीडानिवारका
पञ्चविंशतिनामानि गुरुं विस्मृत्वा तु यः पठेत् आयुरारोग्यसम्पन्नो धनधान्यसमन्विता जीवेद्वर्षशतं साग्रं सर्वव्याधिविवर्जिता कर्मणा मनसा वाचा यत्पापं समुपार्जितं तदेतत्पठनादेव दह्यतेऽग्निरिवेन्धनं गुरोर्दिनेर्चयेद्यस्तो पीतवस्त्रानुलेपनेः धूपदीपोपहारैश्च विप्रभोजनपूर्वकं पीडाशान्तिर्भवेत् तस्य स्वयमाह बृहस्पतिः मेरुमूर्ध्नि समाक्रान्तो देवराजपुरोहितः ज्ञाता यः सर्वशास्त्राणां स गुरुः प्रीयतां मम ॐ चराचरगुरुं नौमि गुरुं सर्वोपकारकं यस्य संकीर्तनादेव क्षणादिष्टं प्रजायते बृहस्पतिः सुराचार्यो नीतिज्ञो नीतिकारकः गुरुर्जीवोऽथ वागीशो वेदवेत्ता विदाम्बरः सौम्यमूर्तिः सुधादृष्टिः पीतवासाः पितामहः अग्रवेदे दीर्घमश्रुर्हेमाङ्गः कुङ्कुमच्छवी सर्वज्ञः सर्वदः सर्वपूज्यो ग्रहेश्वरा सत्यधामाक्षमाली च ग्रहपीडानिवारका पञ्चविंशतिनामानि गुरुं विस्मृत्वा तु यः पठेत् आयुरारोग्यसम्पन्नो धनधान्यसमन्विता जीवेद्वर्षशतं साग्रं सर्वव्याधिविवर्जिता कर्मणा मनसा वाचा यत्पापं समुपार्जितं तदेतत्पठनादेव दह्यतेऽग्निरिवेन्धनं गुरोर्दिनेर्चयेद्यस्तो पीतवस्त्रानुलेपनेः धूपदीपोपहारैश्च विप्रभोजनपूर्वकं पीडाशान्तिर्भवेत् तस्य स्वयमाह बृहस्पतिः मेरुमूर्ध्नि समाक्रान्तो देवराजपुरोहितः ज्ञाता यः सर्वशास्त्राणां स गुरुः प्रीयतां मम श्रीबृहस्पतिस्तोत्रम् अथ श्रीसमस्तपापनाशनविष्णुस्तोत्रम् पुष्कर उवाच परदारपरद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः नमामि विष्णुं चित्तस्थम् अहङ्कारगतिं हरिं चित्तस्थमीशमव्यक्तम् अनन्तमपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यद्विष्णुर्मयि संस्थितः करोति कर्मभूतौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापन्नाशमायातो तस्मिन्नेव हि चिन्तिते ध्यातो हरति यत्पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात् तमुपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्तिहरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्जमाने तमस्य धः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षजा हृषीकेश 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 नमोऽस्तु ते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं शमयाघन्नमोऽस्तु ते यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना अकार्यमहदत्युग्रन् तच्छमन्नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द
परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्ध्यातः पापं प्रशमयाच्युत यथा परहन्ने सायहन्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च हृषीकेश पुण्डरीकाक्षमाधव नामत्रयोच्चारणतः स्वप्ने यातु मम क्षयं शरीरं मे हृषीकेश पुण्डरीकाक्षमाधव पापं प्रशमयाद्यत्वं वाक्कृतं मम माधव यद्भुञ्जन्यस्वपंस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रद्यदा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयोनिनरकावहं तद्यातु प्रशमं सर्व वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत्पापं तत्प्रणश्यतो यत्प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं सूरयस्तत्पदं विष्णोस्तत्सर्वं शमयत्वधं पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेत् शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाग्जैः कृतः पापः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदं तस्मात् पापे कृते जप्यं स्तोत्रं सर्वाघमर्दनं प्रायश्चित्तमघौघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं प्रायश्चित्तः स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पातकं ततः कार्याणि संसिद्ध्यै तानि वै भुक्तिमोक्तये पुष्कर उवाच परदारपरद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः नमामि विष्णुं चित्तस्थम् अहङ्कारगतिं हरिं चित्तस्थमीशमव्यक्तम् अनन्तमपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यत् यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यद्विष्णुर्मयि संस्थितः करोति कर्मभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापन्नाशमायातो तस्मिन्नेव हि चिन्तिते ध्यातो हरति यत्पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात् तमुपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्तिहरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्जमाने तमस्यधः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षज हृषीकेश 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 नमोऽस्तु ते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावनकेशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं शमयाघन्नमोऽस्तु ते यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना अकार्यमहदत्युग्रन् तच्छमन्नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्ध्यातः पापं प्रशमयाच्युत यथा परहन्ने सायहन्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च हृषीकेश पुण्डरीकाक्षमाधव नामत्रयोच्चारणतः स्वप्ने यातु मम क्षयं शरीरं मे हृषीकेश पुण्डरीकाक्षमाधव पापं प्रशमयाद्यत्वं वाक्कृतं मम माधव यद्भुञ्जन्यस्वपंस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रद्यदा स्थितः
कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयोनि नरकावहं तद्यातु प्रशमं सर्वा वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमञ्च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत्पापं तत्प्रणश्यतो यत्प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं सूरयस्तत्पदं विष्णोस्तत्सर्वं शमयत्वधं पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेत् शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाग्जैः कृतः पापः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदं तस्मात् पापे कृते जप्यं स्तोत्रं सर्वाघमर्दनं प्रायश्चित्तमघौघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं प्रायश्चित्तः स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पातकं ततः कार्याणि संसिद्ध्यै तानि वै भुक्तिमोक्तये। पुष्कर उवाच परदारपरद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः नमामि विष्णुं चित्तस्थम् अहङ्कारगतिं हरिं चित्तस्थमीशमव्यक्तम् अनन्तमपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यत् यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यद्विष्णुर्मयि संस्थितः करोति कर्मभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापन्नाशमायातो तस्मिन्नेव हि चिन्तिते ध्यातो हरति यत्पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात् तमुपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्तिहरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्जमाने तमस्यधः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षजा हृषीकेश 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 नमोऽस्तु ते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं शमयाघन्नमोऽस्तु ते यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना अकार्यमहदत्युग्रन् तच्छमन्नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्ध्यातः पापं प्रशमयाच्युत यथा परहन्ने सायहन्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च हृषीकेश पुण्डरीकाक्षमाधव नामत्रयोच्चारणतः स्वप्ने यातु मम क्षयं शरीरं मे हृषीकेश पुण्डरीकाक्षमाधव पापं प्रशमयाद्यत्वं वाक्कृतं मम माधव यद्भुञ्जन्यस्वपंस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रद्यदास्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयोनि नरकावहं तद्यातु प्रशमं सर्वा वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमञ्च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत्पापं तत्प्रणश्यतो यत्प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं सूरयस्तत्पदं विष्णोस्तत्सर्वं शमयत्वधं पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेत् शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाग्जैः
कृतः पापः प्रमुच्यते। सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदं। तस्मात् पापे कृते जप्यं स्तोत्रं सर्वाघमर्दनं। प्रायश्चित्तमघौघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं। प्रायश्चित्तः स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पातकं। ततः कार्याणि संसिद्ध्यै तानि वै भुक्तिमोक्तये। पुष्कर उवाच परदारपरद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा। विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः। नमामि विष्णुं चित्तस्थम् अहङ्कारगतिं हरिं। चित्तस्थमीशमव्यक्तम् अनन्तमपराजितं। विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं। विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यत्। यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यद्विष्णुर्मयि संस्थितः। करोति कर्मभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च। तत्पापन्नाशमायातो तस्मिन्नेव हि चिन्तिते। ध्यातो हरति यत्पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात्। तमुपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्तिहरं हरिं। जगत्यस्मिन्निराधारे मज्जमाने तमस्य धः। हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं। सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षज। हृषीकेश 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 नमोऽस्तु ते। नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव। दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं शमयाघन्नमोऽस्तु ते। यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना अकार्यमहदत्युग्रन् तच्छमन्नय केशव। ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण। जगन्नाथ जगद्ध्यातः पापं प्रशमयाच्युत। यथा परहन्ये सायहन्ये मध्याह्ने च तथा निशि। कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता। जानता च हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव। नामत्रयोच्चारणतः स्वप्ने यातु मम क्षयं। शरीरं मे हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव। पापं प्रशमयाद्य त्वं वाक्कृतं मम माधव। यद्भुञ्जन्यस्वपंस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रद्यदा स्थितः। कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा। यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयोनि नरकावहं। तद्यातु प्रशमं सर्व वासुदेवानुकीर्तनात्। परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमञ्च यत्। तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत्पापं तत्प्रणश्यतो। यत्प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं। सूरयस्तत्पदं विष्णोस्तत्सर्वं शमयत्वधं। पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेत् शृणुयादपि। शारीरैर्मानसैर्वाग्जैः कृतः पापः प्रमुच्यते। सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदं। तस्मात् पापे कृते जप्यं स्तोत्रं सर्वाघमर्दनं। प्रायश्चित्तमघौघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं। प्रायश्चित्तः स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पातकं। ततः कार्याणि संसिद्ध्यै तानि वै भुक्तिमोक्तये। पुष्कर उवाच परदारपरद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा।
विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः। नमामि विष्णुं चित्तस्थम् अहङ्कारगतिं हरिं चित्तस्थमीशमव्यक्तम् अनन्तमपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यद्विष्णुर्मयि संस्थितः करोति कर्मभूतौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापन्नाशमायातो तस्मिन्नेव हि चिन्तिते ध्यातो हरति यत्पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात् तमुपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्तिहरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्जमाने तमस्यधः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षजा हृषीकेश 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 नमोऽस्तु ते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं शमयाघन्नमोऽस्तु ते यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना अकार्यमहदत्युग्रन् तच्छमन्नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्ध्यातः पापं प्रशमयाच्युत यथा परहन्ने सायहन्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च हृषीकेश पुण्डरीकाक्षमाधव नामत्रयोच्चारणतः स्वप्ने यातु मम क्षयं शरीरं मे हृषीकेश पुण्डरीकाक्षमाधव पापं प्रशमयाद्यत्वं वाक्कृतं मम माधव यद्भुञ्जन्यस्वपंस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रद्यदास्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयोनिनरकावहं तद्यातु प्रशमं सर्वा वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत्पापं तत्प्रणश्यतो यत्प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं सूरयस्तत्पदं विष्णोस्तत्सर्वं शमयत्वधं पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेत् शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाग्जैः कृतः पापः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदं तस्मात् पापे कृते जप्यं स्तोत्रं सर्वाघमर्दनं प्रायश्चित्तमघौघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं प्रायश्चित्तः स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पातकं ततः कार्याणि संसिद्ध्यै तानि वै भुक्तिमोक्त्यै पुष्कर उवाच परदारपरद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतेस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः नमामि विष्णुं चित्तस्थम् अहङ्कारगतिं हरिं चित्तस्थमीशमव्यक्तम् अनन्तमपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यद्विष्णुर्मयि संस्थितः करोति कर्मभूतौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापन्नाशमायातो तस्मिन्नेव हि चिन्तिते
ध्यातो हरति यत्पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात् तमुपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्तिहरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्जमाने तमस्य धः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षजा हृषिकेश 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 नमोऽस्तु ते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं शमयाघन्नमोऽस्तु ते यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना अकार्यमहदत्युग्रन् तच्छमन्नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्ध्यातः पापं प्रशमयाच्युत यथा परहन्ने सायहन्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च हृषिकेश पुण्डरीकाक्षमाधव नामत्रयोच्चारणतः स्वप्ने यातु मम क्षयं शरीरं मे हृषिकेश पुण्डरीकाक्षमाधव पापं प्रशमयाद्यत्वं वाक्कृतं मम माधव यद्भुञ्जन्यस्वपंस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रद्यदा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयोनि नरकावहं तद्यातु प्रशमं सर्वा वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमञ्च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत्पापं तत्प्रणश्यतो यत्प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं सूरयस्तत्पदं विष्णोस्तत्सर्वं शमयत्वधं पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेत् शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाग्जैः कृतः पापः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदं तस्मात् पापे कृते जप्यं स्तोत्रं सर्वाघमर्दनं प्रायश्चित्तमघौघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं प्रायश्चित्तः स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पातकं ततः कार्याणि संसिद्ध्यै तानि वै भुक्तिमोक्तये पुष्कर उवाच परदारपरद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः नमामि विष्णुं चित्तस्थम् अहङ्कारगतिं हरिं चित्तस्थमीशमव्यक्तम् अनन्तमपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यत् यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यद्विष्णुर्मयि संस्थितः करोति कर्मभूतौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापन्नाशमायातो तस्मिन्नेव हि चिन्तिते ध्यातो हरति यत्पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात् तमुपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्तिहरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्जमाने तमस्य धः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षजा हृषिकेश 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 नमोऽस्तु ते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं शमयाघन्नमोऽस्तु ते यन्मया चिन्तितं दुष्टं
स्वचित्तवशवर्तिना अकार्यमहदत्युग्रन् तच्छमन्नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्ध्यातः पापं प्रशमयाच्युत यथा परहन्ने सायहन्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च हृषीकेश पुण्डरीकाक्षमाधव नामत्रयोच्चारणतः स्वप्ने यातु मम क्षयं शरीरं मे हृषीकेश पुण्डरीकाक्षमाधव पापं प्रशमयाद्यत्वं वाक्कृतं मम माधव यद्भुञ्जन्यस्वपंस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रद्यदास्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयोनिनरकावहं तद्यातु प्रशमं सर्व वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत्पापं तत्प्रणश्यतो यत्प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं सूरयस्तत्पदं विष्णोस्तत्सर्वं शमयत्वधं पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेत् शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाग्जैः कृतः पापः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदं तस्मात् पापे कृते जप्यं स्तोत्रं सर्वाघमर्दनं प्रायश्चित्तमघौघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं प्रायश्चित्तः स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पातकं ततः कार्याणि संसिद्ध्यै तानि वै भुक्तिमोक्तये इत्याग्नेये महापुराणे सर्वपापप्रायश्चित्त पापनाशनस्तोत्रं श्रीविष्णोर्पणमस्तु। अथ श्रीविष्णुपञ्जरस्तोत्रम् हरिरुवाच प्रवक्ष्याम्यधुना ह्येतत् वैष्णवं पञ्जरं शुभं नमो नमस्ते गोविन्द चक्रं गृह्य सुदर्शनं प्राच्यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः गदां कौमोदकीं गृह्ण पद्मनाभ नमोऽस्तु ते यां यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः हलमादाय सौनन्दं नमस्ते पुरुषोत्तमा प्रतीच्यां रक्ष मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः मुसलं शातनं गृह्य पुण्डरीकाक्ष माम् उत्तरस्यां जगन्नाथ भवन्तं शरणं गतः खड्गमादाय चर्माथ अस्त्रशस्त्रादिकं हरि नमस्ते रक्ष रक्षोघ्ना ऐशान्यां शरणं गतः पाञ्चजन्यं महाशङ्ख मनुघोषं च पङ्कजं प्रगृह्य रक्ष मां विष्णो आग्नेय्यां रक्ष सूकर चन्द्रसूर्यसमागृह्य खड्गं चान्द्रमसं तथा नैऋत्यां मां च रक्षस्व दिव्यमूर्तेन्द्रकेसरीन् वैजयन्तीं सम्प्रगृह्य श्रीवत्सं कण्ठभूषणं वायव्यां रक्ष मां देव हयग्रीव नमोऽस्तु ते वैनतेयं समारुह्य त्वन्तरिक्षे जनार्दन मां रक्षस्वाजित सदा नमस्ते स्वपराजिता विशालाक्षं समारुह्य रक्ष मां त्वं रसातले अकोपार नमस्तुभ्यं महामीन नमोऽस्तु ते करशीर्षाद्यङ्गुलीषु सत्यं त्वं बाहुपञ्जरं कृत्वा रक्षस्व मां विष्णो नमस्ते पुरुषोत्तमा एतदुक्तं शङ्कराय
वैष्णवं पञ्जरं महत् पुरा रक्षार्थमीशान्याः कात्यायन्या वृषध्वजा नाशायामास सायेन चामरं महिषासुरं दानवं रक्तबीजं च अन्याश्च सुरकण्टकान् एतज्जपन्नरो भक्त्या शत्रून् विजयते सदा। हरिरुवाच प्रवक्ष्याम्यधुना ह्येतत् वैष्णवं पञ्जरं शुभं नमो नमस्ते गोविन्द चक्रं गृह्य सुदर्शनं प्राच्यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः गदां कौमोदकीं गृह्ण पद्मनाभनमोऽस्तु ते यां यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः हलमादाय सौनन्दं नमस्ते पुरुषोत्तमा प्रतीच्यां रक्ष मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः मुसलं शातनं गृह्य पुण्डरीकाक्ष रक्ष माम् उत्तरस्यां जगन्नाथ भवन्तं शरणं गतः खड्गमादाय चर्माथ अस्त्रशस्त्रादिकं हरि नमस्ते रक्ष रक्षोघ्ना ऐशान्यां शरणं गतः पाञ्चजन्यं महाशङ्ख मनुघोषं च पङ्कजं प्रगृह्य रक्ष मां विष्णो आग्नेय्यां रक्ष सूकर चन्द्रसूर्यसमागृह्य खड्गं चान्द्रमसं तथा नैऋत्यां मां च रक्षस्व दिव्यमूर्तेन्द्रकेसरीन् वैजयन्तीं सम्प्रगृह्य श्रीवत्सं कण्ठभूषणं वायव्यां रक्ष मां देव हयग्रीव नमोऽस्तु ते वैनतेयं समारुह्य त्वन्तरिक्षे जनार्दन मां रक्षस्वाजित सदा नमस्ते स्वपराजिता विशालाक्षं समारुह्य रक्ष मां त्वं रसातले अकोपार नमस्तुभ्यं महामीन नमोऽस्तु ते करशीर्षाद्यङ्गुलीषु सत्यं त्वं बाहुपञ्जरं कृत्वा रक्षस्व मां विष्णो नमस्ते पुरुषोत्तमा एतदुक्तं शङ्कराय वैष्णवं पञ्जरं महत् पुरा रक्षार्थमीशान्याः कात्यायन्या वृषध्वजा नाशायामास सायेन चामरं महिषासुरं दानवं रक्तबीजं च अन्याश्च सुरकण्टकान् एतज्जपन्नरो भक्त्या शत्रून् विजयते सदा। हरिरुवाच प्रवक्ष्याम्यधुना ह्येतत् वैष्णवं पञ्जरं शुभं नमो नमस्ते गोविन्द चक्रं गृह्य सुदर्शनं प्राच्यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः गदां कौमोदकीं गृह्ण पद्मनाभनमोऽस्तु ते यां यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः हलमादाय सौनन्दं नमस्ते पुरुषोत्तमा प्रतीच्यां रक्ष मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः मुसलं शातनं गृह्य पुण्डरीकाक्ष रक्ष माम् उत्तरस्यां जगन्नाथ भवन्तं शरणं गतः खड्गमादाय चर्माथ अस्त्रशस्त्रादिकं हरि नमस्ते रक्ष रक्षोघ्ना ऐशान्यां शरणं गतः पाञ्चजन्यं महाशङ्ख मनुघोषं च पङ्कजं प्रगृह्य रक्ष मां विष्णो आग्नेय्यां रक्ष सूकर चन्द्रसूर्यसमागृह्य खड्गं चान्द्रमसं तथा नैऋत्यां मां च रक्षस्व दिव्यमूर्तेन्द्रकेसरीन् वैजयन्तीं सम्प्रगृह्य श्रीवत्सं कण्ठभूषणं वायव्यां रक्ष मां देव हयग्रीव नमोऽस्तु ते
वैनतेयं समारुह्य त्वन्तरिक्षे जनार्दन मां रक्षस्वाजितसदा नमस्ते स्वपराजिता विशालाक्षं समारुह्य रक्ष मां त्वं रसातले अकोपार नमस्तुभ्यं महामीन नमोऽस्तु ते करशीर्षाद्यङ्गुलीषु सत्यं त्वं बाहुपञ्जरं कृत्वा रक्षस्व मां विष्णो नमस्ते पुरुषोत्तमा एतदुक्तं शङ्कराय वैष्णवं पञ्जरं महत् पुरा रक्षार्थमीशान्याः कात्यायन्या वृषध्वजा नाशायामास सायेन चामरं महिषासुरं दानवं रक्तबीजं च अन्याश्च सुरकण्टकान् एतज्जपन्नरो भक्त्या शत्रून् विजयते सदा हरिरुवाच प्रवक्ष्याम्यधुना ह्येतत् वैष्णवं पञ्जरं शुभं नमो नमस्ते गोविन्द चक्रं गृह्य सुदर्शनं प्राच्यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः गदां कौमोदकीं गृह्ण पद्मनाभ नमोऽस्तु ते यां यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः हलमादाय सौनन्दं नमस्ते पुरुषोत्तमा प्रतीच्यां रक्ष मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः मुसलं शातनं गृह्य पुण्डरीकाक्ष रक्ष माम् उत्तरस्यां जगन्नाथ भवन्तं शरणं गतः खड्गमादाय चर्माथ अस्त्रशस्त्रादिकं हरि नमस्ते रक्ष रक्षोघ्ना ऐशान्यां शरणं गतः पाञ्चजन्यं महाशङ्ख मनुघोषं च पङ्कजं प्रगृह्य रक्ष मां विष्णो आग्नेय्यां रक्ष सूकर चन्द्रसूर्यसमागृह्य खड्गं चान्द्रमसं तथा नैऋत्यां मां च रक्षस्व दिव्यमूर्तेन्द्रकेसरीन् वैजयन्तीं सम्प्रगृह्य श्रीवत्सं कण्ठभूषणं वायव्यां रक्ष मां देव हयग्रीव नमोऽस्तु ते वैनतेयं समारुह्य त्वन्तरिक्षे जनार्दन मां रक्षस्वाजितसदा नमस्ते स्वपराजिता विशालाक्षं समारुह्य रक्ष मां त्वं रसातले अकोपार नमस्तुभ्यं महामीन नमोऽस्तु ते करशीर्षाद्यङ्गुलीषु सत्यं त्वं बाहुपञ्जरं कृत्वा रक्षस्व मां विष्णो नमस्ते पुरुषोत्तमा एतदुक्तं शङ्कराय वैष्णवं पञ्जरं महत् पुरा रक्षार्थमीशान्याः कात्यायन्या वृषध्वजा नाशायामास सायेन चामरं महिषासुरं दानवं रक्तबीजं च अन्याश्च सुरकण्टकान् एतज्जपन्नरो भक्त्या शत्रून् विजयते सदा हरिरुवाच प्रवक्ष्याम्यधुना ह्येतत् वैष्णवं पञ्जरं शुभं नमो नमस्ते गोविन्द चक्रं गृह्य सुदर्शनं प्राच्यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः गदां कौमोदकीं गृह्ण पद्मनाभ नमोऽस्तु ते यां यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः हलमादाय सौनन्दं नमस्ते पुरुषोत्तमा प्रतीच्यां रक्ष मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः मुसलं शातनं गृह्य पुण्डरीकाक्ष रक्ष माम् उत्तरस्यां जगन्नाथ भवन्तं शरणं गतः खड्गमादाय चर्माथ अस्त्रशस्त्रादिकं हरि नमस्ते रक्ष रक्षोघ्ना ऐशान्यां शरणं गतः
पाञ्चजन्यं महाशङ्ख मनुघोषं च पङ्कजं प्रगृह्य रक्ष मां विष्णो आग्नेय्यां रक्ष सूकर चन्द्रसूर्यसमागृह्य खड्गं चान्द्रमसं तथा नैऋत्यां मां च रक्षस्व दिव्यमूर्तेन्द्रकेसरीन् वैजयन्तीं सम्प्रगृह्य श्रीवत्सं कण्ठभूषणं वायव्यां रक्ष मां देव हयग्रीव नमोऽस्तु ते वैनतेयं समारुह्य त्वन्तरिक्षे जनार्दन मां रक्षस्वाजित सदा नमस्ते स्वपराजित विशालाक्षं समारुह्य रक्ष मां त्वं रसातले अकोपार नमस्तुभ्यं महामीन नमोऽस्तु ते करशीर्षाद्यङ्गुलीषु सत्यं त्वं बाहुपञ्जरं कृत्वा रक्षस्व मां विष्णो नमस्ते पुरुषोत्तम एतदुक्तं शङ्कराय वैष्णवं पञ्जरं महत् पुरा रक्षार्थमीशान्याः कात्यायन्या वृषध्वजा नाशायामास सायेन चामरं महिषासुरं दानवं रक्तबीजं च अन्याश्च सुरकण्टकान् एतज्जपन्नरो भक्त्या शत्रून् विजयते सदा। हरिरुवाच प्रवक्ष्याम्यधुना ह्येतत् वैष्णवं पञ्जरं शुभं नमो नमस्ते गोविन्द चक्रं गृह्य सुदर्शनं प्राच्यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः गदां कौमोदकीं गृह्ण पद्मनाभ नमोऽस्तु ते यां यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः हलमादाय सौनन्दं नमस्ते पुरुषोत्तम प्रतीच्यां रक्ष मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः मुसलं शातनं गृह्य पुण्डरीकाक्ष रक्ष माम् उत्तरस्यां जगन्नाथ भवन्तं शरणं गतः खड्गमादाय चर्माथ अस्त्रशस्त्रादिकं हरि नमस्ते रक्ष रक्षोघ्न ऐशान्यां शरणं गतः पाञ्चजन्यं महाशङ्ख मनुघोषं च पङ्कजं प्रगृह्य रक्ष मां विष्णो आग्नेय्यां रक्ष सूकर चन्द्रसूर्यसमागृह्य खड्गं चान्द्रमसं तथा नैऋत्यां मां च रक्षस्व दिव्यमूर्तेन्द्रकेसरीन् वैजयन्तीं सम्प्रगृह्य श्रीवत्सं कण्ठभूषणं वायव्यां रक्ष मां देव हयग्रीव नमोऽस्तु ते वैनतेयं समारुह्य त्वन्तरिक्षे जनार्दन मां रक्षस्वाजित सदा नमस्ते स्वपराजित विशालाक्षं समारुह्य रक्ष मां त्वं रसातले अकोपार नमस्तुभ्यं महामीन नमोऽस्तु ते करशीर्षाद्यङ्गुलीषु सत्यं त्वं बाहुपञ्जरं कृत्वा रक्षस्व मां विष्णो नमस्ते पुरुषोत्तम एतदुक्तं शङ्कराय वैष्णवं पञ्जरं महत् पुरा रक्षार्थमीशान्याः कात्यायन्या वृषध्वजा नाशायामास सायेन चामरं महिषासुरं दानवं रक्तबीजं च अन्याश्च सुरकण्टकान् एतज्जपन्नरो भक्त्या शत्रून् विजयते सदा। हरिरुवाच प्रवक्ष्याम्यधुना ह्येतत् वैष्णवं पञ्जरं शुभं नमो नमस्ते गोविन्द चक्रं गृह्य सुदर्शनं प्राच्यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः गदां कौमोदकीं गृह्ण पद्मनाभ नमोऽस्तु ते यां यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः
हलमादाय सौनन्दं नमस्ते पुरुषोत्तमा प्रतीच्यां रक्ष मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः मुसलं शातनं गृह्य पुण्डरीकाक्ष रक्ष माम् उत्तरस्यां जगन्नाथ भवन्तं शरणं गतः खड्गमादाय चर्माथ अस्त्रशस्त्रादिकं हरि नमस्ते रक्ष रक्षोघ्ना ऐशान्यां शरणं गतः पाञ्चजन्यं महाशङ्ख मनुघोषं च पङ्कजं प्रगृह्य रक्ष मां विष्णो आग्नेय्यां रक्ष सूकर चन्द्रसूर्यसमागृह्य खड्गं चान्द्रमसं तथा नैऋत्यां मां च रक्षस्व दिव्यमूर्तेन्द्रकेसरीन् वैजयन्तीं सम्प्रगृह्य श्रीवत्सं कण्ठभूषणं वायव्यां रक्ष मां देव हयग्रीव नमोऽस्तु ते वैनतेयं समारुह्य त्वन्तरिक्षे जनार्दन मां रक्षस्वाजित सदा नमस्ते स्वपराजिता विशालाक्षं समारुह्य रक्ष मां त्वं रसातले अकोपार नमस्तुभ्यं महामीन नमोऽस्तु ते करशीर्षाद्यङ्गुलीषु सत्यं त्वं बाहुपञ्जरं कृत्वा रक्षस्व मां विष्णो नमस्ते पुरुषोत्तमा एतदुक्तं शङ्कराय वैष्णवं पञ्जरं महत् पुरा रक्षार्थमीशान्याः कात्यायन्या वृषध्वजा नाशायामास सायेन चामरं महिषासुरं दानवं रक्तबीजं च अन्याश्च सुरकण्टकान् एतज्जपन्नरो भक्त्या शत्रून् विजयते सदा श्रीगारुडे पूर्वखण्डे प्रथमांशाख्ये आचारकाण्डे विष्णुपञ्जरस्तोत्रम्।